Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 10. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le signal Avyak de ce soir et le titre Un exemple d'être karmatite. Afin d'enseigner des actions pratiques, l'âme de Brahma, qui a eu 84 vies, est devenue un instrument. En se libérant des liens du karma, en comblant toutes les relations, en étant dans le corps, tout en étant stable dans le niveau sans corps, en se libérant des liens du corps, en étant absorbé dans le niveau d'être perdu dans l'amour, en utilisant chaque nouveau sou d'une manière utile, Sagar Brahma est devenu un instrument dans sa vie pratique. Une âme qui était dans les liens du karma est devenue un échantillon de l'état karmatite. Suivez donc le Père. Om Shanti. Om Shanti. जो आज बातों बाबा की शिक्षाएं सुनते हैं उसके बारे में कुछ शास्त्रों में पढ़ा था Ce que nous entendons de Baba एग्जाम्पल ou ce que nous avons appris dans les Écritures aussi, परंतु ce que बाबा l'on के a बाद appris des हमारे gourous, तो on, कर्म क्या है on recevait tout कर्म cela, mais कैसे quand on est करना venu à है Baba, on a कर्म का appris बंधन ce क्या है qu'était le karma et कैसा qu'était कर्म cette करना relation चाहिए karma, quel est le lien au karma तो et उसका quel genre d'action de karma devrais-je दिया accomplir. ब्रह्मा बाबा Non की seulement Baba a donné la connaissance, एग्जाम्पल mais दिया grâce à Brahma Baba, il nous a donné आपने un बड़े échantillon, un सुना exemple कि pratique. ब्रह्मा बाबा को Vous जब avez dû entendre थोड़े से que दिन Brahma Baba, साक्षात्कार होने लगे तो एकदम बाबा में il a बहुत eu परिवर्तन quelques आया visions और divines एक नए et तरह का जीवन जिया instantanément, सभी Brahma परिवार Baba देखते थे avait कि des बाबा सब कुछ changements करता है immédiats. परंतु बहुत न्यारा है बहुत प्यारा है सचमुच Et में Brahma Baba était très और détaché, एक très नया aimant, toujours शांति souriant, de bonne एक humeur. बिल्कुल नई जीवन Et एक il y avait cette ivresse spirituelle. Donc, c'était une आपको vie जब ज्ञान होता transformée. है C'était une vie कोई आदमी complètement neuve pour Brahma Baba. Et quand nous जीवन में sommes venus dans la connaissance सफलता हो सुख que la हो vie, शांति हो ce qu'était शांति cette vie, et que la vie devrait avoir la पहले pureté, तो घर में l'amour, la विडंबना paix. था जैसे पीछे Et पीछे s'il y avait de l'amour भागते avant, रहते थे bien sûr, छोटी छोटी il y बातों avait में beaucoup d'attachement. On असंतोष avait, pour des रहता tout petites choses, on prenait de la peine. हमेशा इच्छाएं Alors, il y avait कैसे जीवन थी ना ses désirs, बाबा के बने ही ses mécontentements, quel genre de vie. Maintenant que nous appartenons à Baba, कर्मातीत अर्थात nous जीवन avons में entendu un nouveau mot. जीवन में On a रहते हुए entendu Jivanmukti, आत्मा libération dans के la vie, बंधनों से tout en étant vivant. मुक्त रहना Je suis libre de tous les जीवन liens में de tout रहकर type. कैसे Non स्थिति seulement, mais je suis libre aussi et कर्मातीत je बनने sais का aussi quel genre de niveau je devrais अनुभव avoir. Donc, l'exemple हर d'être रूप में karmatite, c'est कर्म सिद्धि Brahma के Baba लिए dans sa forme यानी corporelle. 84 जन्म लेने वाली Il nous enseignait आत्मा निमित्त बनी
Alors, enfin d'enseigner des actions pratiques, l'âme de Brahma, qui a कर्मकांडों eu से 84 मुक्त vies, est होने में devenue un instrument. पांच छह बातें हैं। Pour- En se libérant des liens du कर्म से karma, मुक्त होने में, il y a cinq, six choses. La première, कर्म संबंध libre, को निभाने में, libre des karmas, ou देश c'est कैसे combler विविधता toutes में les responsabilités एकत्रित liant रहें, dans les relations. Et en étant यानी dans le कि corps, रहना je reste stable dans रहने le की niveau स्थिति sans में corps. संपन्न Vivre होना, dans le corps, mais dans le niveau sans corps est stable. तन के बंधनों Ensuite, से मुक्त बनने वाले, et ceux qui deviennent libres des liens du corps, मैंपन की ceux qui लचरता deviennent libres des liens की du स्थिति corps, में sont libres du jeu et ainsi sont absorbés dans le niveau मन की d'être perdus dans मगन l'amour, le रहने niveau que je crée. मगन रहने की स्थिति में Donc, l'esprit est perdu dans l'amour. C'est le niveau धन का एक एक नया पैसा संपन्न सफल करने में, et utiliser साकार ब्रह्म tous les sous, साकार toutes les richesses में d'une manière परिणत utile. करे, Donc, Sakar Brahma est कर्म devenu बंधनों un से instrument dans sa vie आत्मा pratique. Il est devenu un कर्म exemple, से même un करने का échantillon, एग्जाम्पल बने, un instrument. तो फॉलो फादर। तो ये सब भिन्न Donc, भिन्न dois devenir celui qui suit le Père parce que सिखाया Baba गया est devenu un exemple du karmatique. Et c'est à ce moment que je dois devenir libre et quel est ce niveau que je dois पर créer. एक Dans la vie, il y a संबंध deux types de बनते हैं, karma. Le premier, दूसरे बंधन है। un type de karma, c'est dans les relations et l'autre type de karma, c'est lorsqu'il y a des liens qui sont créés. Alors, il y a les देह से relations, il y a les संबंध liens. और देह में À ही l'âge de रहना है, confluence, il y a aussi les relations परंतु et ये nous sommes अलग tous नहीं dans है, le एक corps. संबंध है। आपस में हम पवित्र Ce ne रहने, sont pas des सेवा liens, ce करने, sont des सेवा relations. का संबंध Entre सब nous, हम सबका है, nous पर avons ये des विशिष्ट relations रूप de से service, de बंधन है। pureté, संबंध को निभाना et nous कर्म faisons से tout ce बंधन qu'il को faut, सीखना है। mais nous devons आप में rester से कईयों को libres बाबा के पास des आए liens. वर्षों हो गए होंगे, Plusieurs d'entre vous, मेरे quand को vous êtes तो venus शायद à ज्यादा Baba, से il ज्यादा y a हो गए, plusieurs années, इतना लंबा pour संबंध, moi, ça fait plus de 65 ans, एक c'est une longue गहरी relation, आत्मिक दृष्टि से सारे परिवार के साथ गाना गाने का सौभाग्य और une हमारा सबका vision dans साथ la है। conscience d'âme. Donc, le Drishti, nous avons des स्नेह relations का avec toutes संबंध है, ces âmes. तो इतना Quand nous स्नेह avons cette vision, quand nous कर्म के avons संबंध cet amour, निभाने में, cette relation d'amour, de la vision du Drishti, et ये डिफरेंस है कि मन nous, लगन से euh, लगन रहे, nous observons nos तो मन responsabilités भटकेगा et nous नहीं, restons मोह में जाएगा। dans ce niveau. और Alors, on est dans ce niveau मन pour को que l'esprit ne मन vagabonde को pas भी et que l'esprit n'aille pas vers l'avidité, व्यर्थ donc pas dans भटकने le नहीं देना, désir. सफल La- नहीं, Rien ne doit और être बंधन perdu, में बचपन की l'esprit, तरफ l'intellect उदार et le करता corps. हूँ, बड़े दिल वाले Alors, Baba सबकी बाबा, आप लोग हम सब मधुबन में nous a आते हैं dit तो d'une आपकी part सेवा d'avoir un की grand बहुत cœur, खातिर करते हैं, d'avoir un cœur ouvert, परंतु वही propre et généreux. Et quand on vient à Madibon, तो il y आप a ठीक है, tellement d'hospitalité, mais rien doit सक्रियता की être बात करना हो, gaspillé. Tout doit être तो utilisé, बाबा कहते mais हैं il ne doit y avoir बंधन aucune tentation. ही उससे Donc, मुक्त Baba होना dit, होगा, यानी quels que कर्म soient करते हुए भी les liens du निर्बंध हो karma, on doit se मुक्त libérer de हो ça जाए, et devenir karmatique, ये सुंदर c'est-à-dire
pendant qu'on fait les actions, on doit être libre des fruits de ces तो वही actions. प्रैक्टिकल में C'est beaucoup de choses que Baba इन सब बातों mentionne. को Et d'une façon pratique, nous सीख devons रहे थे suivre और अपने अनुभव में ces aspects du karma. कि बाबा मैं Un तो jour, पहले euh, मैं तो पहले Baba, निकल जाऊंगा Baba disait toujours, मैं तो बैठे बैठे je vais रिसीव partir करता रह जाऊंगा और ऐसे ही हुआ je vais être assis, je vais इन partir comme un हॉस्पिटल ange डॉक्टर dans cette forme. Et c'est बेड exactement पे ce qu'il बैठे est बैठे parti. बाबा Il n'est ने jamais allé chez le सारी médecin ou à चीजें l'hôpital. बता दिया Il était एक simplement पक्षी की assis तरह sur फरिश्ते की तरह sur son, क्योंकि कोई sur son उसी lit पार्ट से et il a donné la main à होता है Dadiji, à Dadik Prakash अगर Mani, होता है et तो il a quitté रहता le है corps. Il n'a jamais eu de lien. काफी लोग जाना S'il y चाहते a हैं des liens, on लेकिन reste वापस लौटने piégé. पर जा नहीं पाते Il y a des âmes तो qui बाबा veulent ने कह दिया partir कि parce qu'ils उनको sont बचपने malades में depuis याद tellement करना d'années. तो उनको अच्छा लगता है Et Baba disait, restez dans le लेकिन souvenir हमारे et शरीर en से étant dans le वो souvenir, ils मानते sont तो नहीं heureux. थे ना Le corps ne peut pas le तो ये faire, सब बातों में mais au moins gardez तो votre फ्री भी esprit रहना है dans ce और bonheur. दूसरी तरफ Donc on doit être स्पिरिचुअलिटी libre, हमको mais अचीव d'autre करनी part, है on doit être aussi créer un niveau, le niveau karmatique Om Shanti. Om Shanti. Voici le mur, la révision du Murli, Avyak Murli depuis 1969. Le, le Murli Avyak, le 3 octobre 1971, le renouveau du monde grâce aux vertus de l'humilité. Si vous connaissez cet art, alors que c'est déjà l'étape de l'ascension, une telle âme ne s'arrêtera jamais et ne peut jamais ralentir. Il y aurait de l'intensité à chaque seconde. Quoi qu'il en soit, il n'est plus temps de s'arrêter. Il est temps d'essayer de résoudre et de mettre fin aux excuses de ces âmes. Vous devez maintenant devenir très mature. Le moment de passer à l'étape de la retraite vient proche et proche. Vous ne voyez pas votre maison devant vous. Finalement, vous devez terminer votre pèlerinage et rentrer à la maison. Quand quelque chose se présente à vous sous différentes formes et dans différentes situations, vous devez comprendre combien de fois vous avez déjà résolu de tels problèmes et de telles situations et comment, en les résolvant, vous avez maintenant acquis de l'expérience. Vous souvenez-vous du nombre de fois vous avez vécu tout cela? Vous souvenez-vous que vous avez fait cela d'innombrables fois? Avez-vous traversé ou pensez-vous que vous avez peut-être traversé? Ne comprenez-vous pas que si vous n'aviez pas vécu cela d'innombrables fois, vous n'auriez pas pu vous en approcher si près aujourd'hui? Vous ne savez pas comment faire ce calcul. Les pandas devraient être intelligents en calcul, mais en fait, les Shaktis sont devenus numéro un. Vous devriez avoir cette prise de conscience sous une forme claire et simple. Vous ne devriez pas avoir à forcer cette prise de conscience. Si vous deviez introduire avec force dans votre intellect les choses du cycle précédent, que diriez-vous à cela? Il doit certainement y avoir une certaine influence de Maya.
car c'est pourquoi vous êtes incapable d'attirer la conscience du cycle précédent dans votre intellect d'une manière claire et simple. Et c'est aussi pourquoi vous éprouvez des difficultés à surmonter les obstacles. Ce n'est pas difficile. Compte tenu du temps que vous avez consacré à vos efforts et de la lumière et de la puissance des connaissances que vous avez reçues, cela devrait maintenant être facile et clair. Si vous avez fait quelque chose il y a un instant, vous souvenez-vous, vous en souvenez-vous ou l'oubliez-vous? De la même manière, vous devriez vivre tout ce qui s'est passé il y a 5000 ans aussi clairement que si cela s'était produit il y a seulement une minute. Un appareil photo puissant est capable de prendre une photo aussi claire en une seconde seulement. Peu importe à quelle distance se trouve la scène, elle apparaît devant vous. N'êtes-vous pas devenu un puissant caméraman? Avez-vous un appareil photo ou prêtez-vous l'appareil photo de quelqu'un d'autre et vous l'utilisez? Est-ce puissant? L'image du cycle précédent y apparaît-elle clairement? Votre esprit est aussi une grosse caméra. Alors, nous allons poursuivre demain. Om Shanti.